Bismillahirrahmanirrahim. Je suis Madame Chelawi, enseignante de français niveau secondaire. Toujours dans le but d'expliquer les cours de français, surtout pour les élèves du bac. Aujourd'hui, on va voir un nouveau cours qui concerne le discours direct et indirect, ou bien le style direct et indirect, ou bien tout simplement le discours rapporté. Qu'est-ce qu'un discours rapporté? Alors, on a ici Lina et Amina, et on a Amine. Alors, on a un dialogue entre Lina et Amina. Un dialogue entre Lina et Amina. On l'appelle discours direct. Discours direct. Parce que voici Lina, voici Amina. Alors, ils se contactent ou bien ils se communiquent entre elles. ومن بعد عندنا Lina va rapporter le dialogue entre Lina ou Amina à Amine. راح تعاود le dialogue اللي صار بيناتهم الحوار اللي صار بيناتهم راح تعاودوا الأمين. يعني هنا automatiquement Lina راح تعاود les mêmes paroles, mais certainement il y aura des changements. راح يكونوا des changements. هنا راح نشوفوا كيفاش نعرفوا le style direct وكيفاش نحولوا هذا le style direct من direct ل indirect. هنا يولي indirect. Comment connaître un discours direct dans un énoncé? يعني كيفاش راح نعرفوا اصلا عندي un texte, j'ai un texte, comment je sais بلي il y a un style ou bien discours direct في هذا le texte. كيفاش نعرفوا؟ بلا ponctuation. اول حاجه بلا ponctuation واش يكون يعود عندي les deux points ونلقى les guillemets ونلقى لي تيغي. علاش لي تيغي؟ يعني هنايا راهو عندنا لي برينون لينا امينه، بصح كي ما يكونش عندي لي برينون واش راح نديرو دي تيغي هكا. كي تحكي لينا هكا نديرو تيغي ونحكي حكايه لينا، ولا كي تحكي كي يكون لو تور دو امينه نلقاو امينه، نلقاو هاد لي تيغي. يعني هنا راه شونجمون de la personne qui parle. Les tirés. Le tiré pour marquer le changement des interlocuteurs ou les personnes qui parlent. Les verbes de parole. وش هما les verbes de parole؟ عندنا مثلا par exemple عندنا le verbe dire, répondre, demander, ordonner, s'interroger, s'exclamer. Dire قال، répondre رد، demander طلب، ordonner أمر، s'interroger تساءل، s'exclamer تعجب. Et on a d'autres annoncer, on a d'autres verbes de parole. عندنا le verbe introducteur de parole peut être placé avant les deux points ou à la fin des paroles ou au milieu des paroles. كيفاش تكون هذه؟ Regardez. Par exemple هنا عندنا Julie a affirmé. بعد عندنا les deux points، ها هنا les deux points وعندنا les guillemets، وها هي عندك les paroles. هذه سميوها les paroles. وين راهو le verbe introducteur؟ ها هو عندك le verbe introducteur. هذاك هو le verbe
introducteur اللي هو affirmer. هذا le verbe introducteur. هنا le verbe introducteur جا avant les propos, جا avant les deux points et les guillemets. قادر يجينا à la fin اسمع نقولوا je suis bonne en maths dit ولا a affirmé Julie. ولا نديروه في النص. هنا كيعاد لا فراز هنايا صغيره mais on peut dire par exemple je suis bonne a affirmé Julie en maths. تصلح في وسط les paroles. هذا le verbe de parole كيفاش نعرفه ولا le verbe introducteur, le verbe introducteur. وكيفاش نعرفو ثاني le discours direct نعرفوه بl'emploi des expressions d'injection et d'onomatopée. كيفاش vite, merci, ouf, s'il vous plaît. هنايا formule de politesse. Et هادو les marques du discours direct. هنا يعني أمينة ولينا اللي هما l'exemple تاعنا parle directement face à face لبعضها. من بعد هنا qu'est-ce que le discours indirect? وش هو le discours indirect? Premièrement, les paroles sont rapportées par le narrateur, qui ne fait plus parler directement les personnages. Et on a dit la négation ne fait plus parler directement les personnages. C'est-à-dire entre le locuteur, deuxièmement, entre le locuteur et le lecteur, il y a un intermédiaire. كيما هنا عندنا entre الحكاية اللي حكاتها أمينة لينا عندنا الانترميديير هو لينا اللي راح تحكيها الأمين. عندنا في le style indirect la disparition de يعني في le style indirect مش راح نلقى هاد لي زيليمون اللي راح نقول لكم عليهم اللي هما les deux points راح يروحوا les guillemets راح يروحوا les tirets يروحوا les points d'interrogation et d'exclamation interrogation et exclamation des interjections عندنا onomatopée expression de politesse هادو الكل يروحوا. Le verbe introducteur est placé avant les paroles. هنا دايما في le style indirect يكون le verbe introducteur avant les paroles. Toutes les phrases sont déclaratives et se terminent par point. ما كانش في الستيل انديريكت فراز انتروغاتيف ولا اكسكلاماتيف ولا امبيراتيف كاين غير ديكلاراتيف. راح نشوفوها ان اكزامبل. هنا عندنا il déclare هاو عندك لو فيرب introducteur وبعد عندنا les deux points ou les guillemets. Ce vase est très ancien ومن بعد قسمنا les guillemets. هذا ستيل ديريكت هما كيتوفروا فيه كامل الشروط le verbe introducteur deux points guillemets ou les propos les paroles. كي يروحوا discours indirect واش راح نقولوا il déclare دائما جامي نخدموا على هذا دائما يقعد هو le verbe introducteur واش كاين قبل لي دو بوين يقعد هو ما خدموش عليه خلاص خدمه راح تكون غير على هذا. il déclare que les deux guillemets ou les deux points ou les guillemets يرجعوا لنا que هذه هي la particularité تاع le discours indirect نلقاو que ce vase est très ancien point.
Donc راح نشوفوا les transformations في le style ولا le discours indirect. راح نبداو بلا transformation interrogative. Interrogative يعني أنا عندي une question. J'ai une question. Comment je vais transmettre la phrase اللي هي interrogative عندي une question رجعها indirect. كيفاش يكون؟ alors عندنا كي تكون question totale. Donc les questions, vous savez les questions, on a plusieurs types de questions ou formes de questions. يعني هنا كي تكون la question totale. واش معناها question totale؟ معناها la réponse راح تكون ou bien oui ou bien non. Ou bien oui ou bien non. Discours direct. Elle demande. Demande هو le verbe introducteur. هذا هي واش كاين قبل les deux points. Les guillemets ou les propos فيهم est-ce qu'elles sont bien arrivées? Est-ce qu'elles sont bien arrivées? هنا باش واحد المعلومة حطوها في بالكم. هنا واش عندنا لو طون تاع هاد لو فيرب راه هو كيف البريزون. شوفوا كيفاش تكون الشونجمون كيكون. لو ديسكور انديريكت واش راح نقول elle demande هي ومن بعد اسكو هذه اسكو تولي لنا سي اسكو ترجع سي elle demande si elles sont bien arrivées. هنا ما درنا حتى شونجمون وحده اخرى باسكو هنايا عندنا لو بريزون لو فيرب انتروديكتور راه في البريزون. درنا غير شونجمون هذه تاع لا كيسيون ما ولاتش. يعني انا كي سالتها ديريكتومون قلت لها est-ce qu'elles sont bien arrivées؟ بصح كي يروح واحد يقول واش قالت لونسينيون elle demande si elles sont bien arrivées. هذه dans le cas où la question est une question totale. كي تكون عندنا question partielle كي نقولوا question partielle c'est-à-dire sur un élément في la phrase يعني un détail. كيفاش تكون لا كيسيون في هذه الحاله؟ تكون comment ولا ou ولا combien ولا pourquoi ولا qui. يعني رانا راح نستعملوا un outil d'interrogation. هنا ما كان شونجمون. راح نشوفوا كيفاش راح نديروها. عندنا discours direct واش نقولوا le juge demande où est le témoin. Le juge demande où est le témoin. كي نرجعوها discours indirect تولي le juge demande où est le témoin. يعني ما درنا والو من خلاف اننا نحينا le point d'interrogation ونحينا les guillemets ou les deux points. هذو تنحاو يروحوا. هذه concernant une phrase interrogative. نشوفوا دركا un tableau récapitulatif les questions. واش نقولوا quand il s'agit d'une question simple est-ce que ترجع si. Et quand il s'agit d'une question par qu'est-ce que تولي ce que. ou qu'est-ce qui ترجع لنا ce qui. question plus mot interrogatif اللي هما le quand le où le pourquoi شفناهم قبل. هاد le mot interrogatif plus ou ordre direct c'est-à-dire ما كانش changement. نحيو غير les marques تاع le style direct اللي هما les deux points ou les guillemets ou le point d'interrogation والباقي يمشي normal. هنا concernant les questions. Concernant les phrases interrogatives, une phrase interrogative كيفاش تكون la transformation تكون pour transformer un ordre ou bien un conseil ou bien consigne à l'impératif il suffit de. هنا واش لازمنا؟ هي normalement l'impératif سهل طول. راح نحي les deux points
بلي guillemets واش يرجعوا لي دو. ولو فيرب هذاك اللي راه هو كي في l'infinitif on va le mettre pardon اللي راه في l'impératif on va le mettre في l'infinitif يعني تولي plus de plus infinitif. نديرو ان exemple. عندنا هنا le professeur dit aux élèves. Le professeur dit aux élèves. Toujours le verbe entre introducteur. Le verbe de parole. Le professeur dit aux élèves faites cet exercice. Faites هذا verbe à l'impératif. وراكم تشوفوا بلي هنا ما كانش sujet. Pas de sujet. كيفاش تعرفوه؟ La transformation كيفاش راح تكون؟ transformation le style indirect. Le professeur dit aux élèves هنا حتى لنا ما شونجينا والو. dit aux élèves de faire cet exercice. وشي هو faites c'est le verbe faire. نديرو هذا infinitif تاعو l'infinitif تاعو. Lavez-vous les mains recommande هنا تخلص les propos recommande le docteur. وهنا شوفوا باللي لقينا le verbe introducteur جانا في الاخر. هاو عندك le verbe introducteur. مالا كيفاش راح تولي le docteur recommande de. هنا علاش رجعناها منا؟ دايما نرجعوا منا في ستيل ديريكت. ستيل indirect pardon indirect دايما نرجع لو فيرب انترودكتور سواء لقيتو في الوسط ولا لقيتو في الاخر نعاود نديرو في الاول. le docteur pardon recommande de se laver les mains. هاي عندك lavez-vous. هنا لو فو راه هو كيما هوش لو سوجي ou le pronom tel le verbe parce qu'il s'agit d'un verbe pronominal. De se laver les mains. Ça concerne une phrase impérative. نجو دركا كاين d'autres changements nécessaires يعني obligatoires. كاين des changements obligatoires لازمني نديرهم. هذوك les changements لازمني نديرهم. واش هما هاد les changements؟ عندنا هاد les modifications à apporter au discours indirect. يعني c'est tout à fait logique. عندي le je les pronoms personnels. عندي le je. اكيد انا كي راح واحد يعاود الهضره مش راح يقول je راح يقول il. انا قلت je واحد اخر راح يعاود هضرتي مش راح يقول je راح يقول هي il ou bien elle. هذا le je. le tu يولي je. le il يقعد il خاطر absent دايما. nous تولي il avec s. والفو تولي نو. والإل avec اس تولي إل avec اس. يتحفظوا هادو يتحفظوا سهلين طول. نورمالمون اوتوماتيكمون يرجعوا. modification des possessifs les pronoms les adjectifs pardon possessifs. هنا les adjectifs possessifs شمعنى possessif اللي هي أدوات الملكية. mon stylo mon cahier mon père mes parents tes parents. هنا le mon يولي sans. دونك كي نقولو انايا mon père هو كي يرجع يعاود مع واحد اخر ويتلاقى معاه واش يقولوا سي son père سي son père. هنا ما تولي سا. نقول هذه ما سور هو يقولوا هذه سا سور. انا قلت اختي هو يقول اختها. à toi تولي le mien. votre تولي notre ولا مي. علاش notre ولا مي؟ باسكو على بالنا بلي votre هذه و le vous des fois نقولوهم pour indiquer une personne ou des fois plusieurs personnes. يعني اذا كان plusieurs personnes نقولوا notre. واذا كان احنا اصلا pour politesse ou le respect tout ça راح نقولوا له vous راح نديرو مي. هنا le vous ترجع non au mot نفس الحكايه. à moi تولي à lui. هنا راح نشوفوا دركا on va voir un exemple.
Mon camarade me dit. هنا عندنا le verbe introducteur وراهو le c'est ça le verbe introducteur اللي هو dit وراه هو كي au présent. Les deux points ou les guillemets يعني هنا راه هو كي style direct. J'ai pris ton livre car j'ai oublié le mien chez moi. Mon camarade dit j'ai pris ton cahier, ton livre, car j'ai oublié le mien chez moi. Qui compte le style indirect, les deux points ou guillemets, qui. Il a pris ton cahier, ton livre, le livre tact, ou mon livre. Tu lis mon livre. J'ai oublié, tu lis, il a oublié. Le mien, تاعي, tu lis, نسى, le livre تاعو, le sien. Chez moi, عندي في الدار, عندي, tu lis chez lui. Tout simplement, يتحفظوا هكا يتعودوا يتحطوا. هنا برك واحد يقول لي علاش ما غيرتيش tu n'as pas changé le verbe. علاش j'ai pas changé le verbe parce que هذا عندي au présent. كي يكون عندي le verbe introducteur في le présent يعني هنا ما نديرش changement تاع les verbes. ما نديرش عندنا زوج حوايج ما يتشانجيوش. Le changement du verbe ou le changement des indicateurs spatio-temporels. راح نشوفوها. يعني دائما كيمدلك يقولك دير الترانسفورماسيون من لو ستيل ديريكت للستيل انديريكت اول حاجه تروح تشوفها واش هي اول حاجه تشوفها هي لو فيرب انترودكتور اسكو راه في البريزون ولا راه في طون باسي والباسي عندنا 5 طون باسي من بعد نشوفوه نجيو هنا لي زانديكاتور دو طون اي دو ليو اللي كنا نحكيو عليهم شوفوا هنايا elle dit ils sont partis hier هنا هذا ستيل ديريكت راح نرجعها انديريكت واش نقول elle dit هنا هذه كي ما كانش elle dit qu'ils sont partis hier. شوفوا هنا باللي انا خليت لو طون وخليت لانديكاتور دو طون ما بدلتهمش علاش باسكو هذا عندي او بريزون ومن بعد عندنا هنا il précise cette valise était posée ici. Il précise que cette valise était posée ما درنا حتى شونجمون في لو فيرب ici خلينا ici خلاص نشوفوهم كي يكون لو طون باسي elle a dit ها عندك لو طون ها هوينا سي لو باسي كومبوزي ils sont partis hier le changement راح تعود il a dit qu'ils sont partis hier. واش راح نديرو هنايا راح يعود هنا ان شونجمون علاش في لو طون يولي سون يولي ايتي parti la veille علاش قلنا la veille باسكو hier تولي la veille. Il précisa cette valise était posée ici. Précisa هذايا c'est le passé simple. Il précisa que cette valise était posée. هنايا c'est le plus que parfait ou le plus que parfait يقعد هو malgré. شوفوا هنايا هنا البريزون ولا imparfait. دوك نشوفوا لي طون
وهنا احنا دوكا نشوفوا في لي سباسيو تمبوريل نشوفوا بلي ما يتبدلوش كي يكون لو فيرب في البريزون ويتبدلوا كي يكون لو فيرب au passé. شوفوا hier ولات la veille و ici تولي la était posé la. نعاود إذا كان quand le verbe introducteur est conjugué au présent, les indicateurs spatio-temporels اللي هما مؤشرات الزمنية المكانية هذه ne se changent pas. يقعد هو. وإذا كان le verbe introducteur est conjugué au temps composé, هنا il y aura des changements. يعني هنايا راح يكون hier مثلا par exemple ترجع la veille, ici ترجع la. ونجو نشوفوا quelques indicateurs. عندنا aujourd'hui ترجع ce jour-là, hier ترجع la veille, demain devient le lendemain, jour prochain le jour prochain ou là تولي le jour suivant, après demain تولي ou bien le surlendemain ou bien 2 jours plus tard. ومن بعد عندنا ici تولي là و avant-hier تولي l'avant-veille ولا 2 jours plus tard. يتحفظ bien sûr. نجو les temps. Il faut signaler avant de commencer le changement des temps ou bien la concordance des temps au discours indirect بلي لازم تكون تعرف la conjugaison. Sinon ما راح تفيدك القاعدة. أنا كي نقول لك باسي يولي امبارفي وانت ما تعرفش الباسي وما تعرفش الامبارفي سما غير كيف مالا. واش عندنا؟ نبدا. عندنا لو ستيل ديريكت. ها وعندك عندنا لو ستيل ديريكت او بيان لو ديسكور ديريكت. il annonce j'ai réussi. هنا رانا لو كا او le verbe هو كي au présent ولا au futur, présent de l'indicatif ولا au futur. هنا واش راح يكون؟ le verbe هنا il annonce j'ai réussi. annonce هو كي verbe au présent. هذا هو le verbe introducteur راه هو كي في البريزون. j'ai réussi le passé composé. راح نشوفوا changement ou la transformation style indirect. il annonce qu'il a réussi. قاعدة هي علاش؟ باسكو هنايا le verbe introducteur هو اللي يحكم فيا. le verbe introducteur au présent de l'indicatif. il dira je ne savais rien. dira le verbe introducteur au futur. je ne savais rien هنا c'est l'imparfait. كي نروحو transformation le style indirect تعود il dira هو كي futur qu'il ne savait rien. عندي imparfait قاعد imparfait. l'imparfait قاعد l'imparfait. donc au cas où le verbe de parole ou bien introducteur اللي هما dire ou demande ou déclare ou s'exclame ou s'interroge au passé يعني n'importe quel passé. شحال عندنا passé؟ قلنا عندنا 5 passé. عندنا l'imparfait وعندنا le passé simple وعندنا passé composé وعندنا le plus que parfait. هذو 4 ومازال لنا le passé antérieur. le passé antérieur يعني
أي واحد من هاد لي طون لو فيرب انتروديكتور يكون في أي واحد من هاد لي طون اللي هما لي طون باسي، هنا راح يكون عندي شونجمون، راح يكون دي شونجمون وين في لي بروبو او بيان لي بارول. نشوفوا هنايا عندنا فيرب دي بروبو وراهم لي بروبو، ها همينا البروبو، هذا كامل بروبو هكا. لو فيرب يكون او بريزون، شوفوا il a déclaré، هذا وين راهو باسي كومبوزي. Ce livre m'intéresse. Ce livre m'intéresse. هذا c'est le présent. ها عندك le verbe au présent. Le verbe au présent. De l'indicatif, bien sûr. هنا عندي m'intéresse. M'intéresse يعني يهمني أنا. كيفاش راح تكون la transformation؟ Il a déclaré. قلنا دايما هذا يقعد هو. Les deux points ou les guillemets يقولونا que ce livre l'intéressait. هنا قلنا يهمه l'intéressait، وعندنا هنايا c'est l'imparfait ولا l'imparfait، يعني البريزون يرجع imparfait. نجو هنايا elle affirmait، ها هو كي l'imparfait معناها temps passé. Il a cherché partout. Il a cherché partout. هنا a cherché c'est le passé composé. واش نقولوا؟ Elle affirmait qu'il avait cherché، يعني le passé composé يرجع لنا plus que parfait. وهذه normalement automatiquement parce que هنايا l'auxiliaire avoir est conjugué au présent plus le participe. Automatiquement le présent واش يرجع imparfait. Plus le participe passé يولي لي plus que parfait. Partout تقعد كيما هي partout. On ne change pas هذا elle ne se change pas partout. بعد عندنا on annonça هذا le passé simple. Il fera beau. ها il fera هذا c'est le futur. هنا c'est le futur. واش يرجع le futur؟ واش راح يرجع لي؟ on annonça qu'il ferait. لو كان نشوفوا هاد لو طون نلقاوه راديكال futur و terminaison imparfait، يسمى هاد لو طون هو لو conditionnel présent. هذا لو conditionnel présent، يعني هي قضية la conjugaison. tu maîtrises la conjugaison ما عندك حتى مشكل مع الترانسفورماسيون. نديرو هنايا هذايا récapitulation. عندنا quel est le temps du verbe introducteur؟ هو présent ولا futur ou futur، يعني pas de changement du verbe des propos ni les indicateurs de temps et de lieu. إذا كان عندنا le verbe introducteur au passé، يعني passé composé, imparfait, passé simple, plus que parfait، هنا il y aura des changements. كيفاش يكونوا هاد les changements؟ présent ou l'imparfait يولوا imparfait. علاش l'imparfait يقعد هو والبريزون يولي imparfait. passé composé ou plus que parfait ou le passé simple يرجعوا plus que parfait. ou le futur ou le conditionnel présent يرجعوا conditionnel présent. ou le futur antérieur يولي conditionnel passé. وهكا نكونوا كملنا le cours d'aujourd'hui. يعني pour maîtriser la transformation, il faut la maîtrise de la conjugaison
premièrement. Deuxièmement, la pratique. Yani, vous faites des exercices pour pratiquer la transformation de style indirect, direct du style indirect. ان شاء الله نكون راني بسطت هذا لو كور وفهمتوه. والسلام عليكم. la prochaine ان شاء الله فيديو.